نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Honorable viewers of Madani channel and my dear fellows, today we are here to pay tributes to the great scholar and the revivalist of the 14th century, the most famous personality of Indo-Pak, Hazrat Imam Ahmad Raza Khan rahmatullahi ta'ala alayh. He blew a new spirit in Muslim Ummah. He turned Muslim to follow the Holy Quran and sacred Sunnah with will and love. This auspicious program consists on the recitation session along with different segments organized by Al-Hilal campus of Darul Madina, an Islamic school system and a project of Dawat Islami. I welcome to Ayman Noor to come here and recite Surah Al-Ikhlas from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. MashaAllah, MashaAllah. Such a melodious voice. Before everything only Allah, after everything only Allah. Now, I invite a group of students to perform tableau on English Hum Sharif. So come in front of us, Abdul Qadir and Kaniza Attar. MashaAllah, MashaAllah. Allah bless you and all the students of Darul Madina. Ameen. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سماجا نام محمد. اٹس ٹائم فار نعت شریف. پلیز مناگل فاطمہ، سبیکا وسیم اینڈ ختیجہ ہلال. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دل وظیفہ نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دل جو چاہو دونوں جہاں کی، دل وظیفہ نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سنتوں کو جلا دیا جس نے، دین کا ڈنکا بجا دیا جس نے، وہ مجدد ہے دین و ملت کا. واہ کیا بات اعلی حضرت کی. جو ہے اللہ کا ولی بے شک، عاشق صادق نبی بے شک، غوث اعظم کا جو ہے مت والا. واہ کیا بات اعلی حضرت کی. Sadia Amir are coming for the recitation of Manqab Sharif
in the sweet memory of Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayh. फैज़ आजा जानी रहेगा इंशाअल्लाह जानी रहेगा तूने बातिल को मिटाया है इमाम अहमद रज़ा तूने बातिल को मिटाया है इमाम अहमद रज़ा दीन का डंडा बजाया इमाम अहमद रज़ा फैज़ आजा जानी रहेगा इंशाअल्लाह जानी रहेगा तुम मेरे परदादा पीर तुम हो रोशन जमीन तुम मेरे परदादा पीर तुम हो रोशन जमीन मैं तलकार फकीर इमाम अहमद रज़ा फैज़ आजा जानी रहेगा इंशाअल्लाह जानी रहेगा तुमसे है ज़मन रोशन है सुन्नत का चमक तुमसे है ज़मन रोशन है सुन्नत का चमक मशकूर अहले सुनन इमाम अहमद रज़ा फैज़ आजा जानी रहेगा इंशाअल्लाह जानी रहेगा है बदल का है खुदा आता या जिसकी दुआ है बदल का है खुदा आता या जिसकी दुआ तुम पर तदा इमाम अहमद रज़ा फैज़ आजा जानी रहेगा इंशाअल्लाह जानी रहेगा MashaAllah Azza wa Jal, these colorful Madani Munne and Madani Munniya will participate in coloring activity in the auspicious name of Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayh. Now let's see this beautiful segment. तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रज़ा तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रज़ा दीन का डंका बजाया ए इमाम अहमद रज़ा दीन का डंका बजाया इमाम अहमद रज़ा इमाम अहमद रज़ा मुर्शिद इमाम अहमद रज़ा प्यारे इमाम अहमद रज़ा सच्चे इमाम अहमद रज़ा दौरे बातिल और ज़लालत हिंद में ताज से घड़ी दौरे बातिल और ज़लालत हिंद में ताज से घड़ी तू मुजद्दिद बन के आया तू मुजद्दिद बन के आया ए इमाम अहमद रज़ा. Dear viewers, now students of Darul Madina will say some words in their specific style in the dignity of Imam Ahmad Raza Khan Rahmatullahi Ta'ala alayh. Let's see. Imam Ahmad Raza Khan Rahmatullahi Ta'ala alayh has special insight in mathematics. Imam Ahmad Raza Khan Rahmatullahi Ta'ala alayh is Asi. Imam Ahmad Raza Khan Rahmatullahi Ta'ala alayh is a perfect teacher. He is a famous writer and genius. He is a leader and bright star. Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayh is learned person on this earth. Inshallah Azza wa Jal.
In this segment, a group of 7 students will help a Madani Munni to reach Madar Sharif of Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala Alayhi. Who will tag her there first? Let's see. तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रजा, तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया ए इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा मुर्शिद, इमाम अहमद रजा प्यारे, इमाम अहमद रजा सच्चे, इमाम अहमद रजा। Bismillahirrahmanirrahim. In this segment, I will ask some general questions related with Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala Alayhi. What is the name of Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala Alayhi? Muhammad. What are the name of Ala Hazrat's sons? Mustafa Raza Khan, Hamid Raza Khan. Who is the ideal personality of Bapa Jan? Ala Hazrat. How many books did he write? Approximately 1000. What is the name of his fatawa? Tower Ajibiya. Subhanallah. Who told us about Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala Alayhi? Amir al-Sunnat Damat Barakatan Ali. Where is Bareilly Sharif? Hind. Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah. Now we will recite famous Salatul Salam of Imam Ahmad Raza Khan Rahmatullahi Ta'ala Alayhi. Mustafa Jane Rahmat pe lakho salam, Shama-e Bazme Hidayat pe lakho salam. Mustafa Jane Rahmat pe lakho salam, Shama-e Bazme Hidayat pe lakho salam. Mustafa Jane Rahmat pe lakho salam, Shama-e Bazme Hidayat pe lakho salam. Ji suhani ghadi chamka kar ka chand, ji suhani ghadi chamka kar ka chand, us din afroze saat pe lakho salam. Mustafa jane rahmat pe lakho salam, shama-e bazme hidayat pe lakho salam. Mustafa jane rahmat pe lakho salam, shama-e bazme hidayat pe lakho salam. Mustafa, 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 Mustafa jane rahmat pe lakho salam, shama-e bazme hidayat pe lakho salam. Ghaus-e Azam Imam moto ka vanno ka, Ghaus-e Azam Imam moto ka vanno ka, jalwa-e shan-e qudrat pe lakho salam. Mustafa jane rahmat pe lakho salam, shama-e bazme hidayat pe lakho salam. Mustafa jane rahmat pe lakho salam, shama-e bazme hidayat pe lakho salam. Mujhse khidmat ke khud seekha hai har raza, mujhse khidmat ke khud seekha hai har raza. Mustafa jane
مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. Honorable viewers of Madani channel, I hope you are amused to watch this recitation session along with different segments associated with the great saint and scholar of Islam, Imam Ahmad Raza Khan Rahmatullahi Ta'ala Alayh. It's brought to you by Darul Madina Islamic School System. جزاک اللہ خیرہ. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا